wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you today? I'm fine. Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. Actually, I'm very happy to know that you are okay. Hopefully, we are given a good health to do in order to perform our routine properly. Okay? Are all member of the class have here? Sudah absen semua? Absennya ada di link chat ya. Before we start our lesson today, let's we pray. Please, the captain of the class, Alfitri, lead the pray. Before studying, let's pray together. Begin. Is the audio clear? Jelas? Okay. Okay, let's start with the class rule. First, turn on the camera during classroom. So use real name, yes. The third one, turn on the microphone if needed. Ibu harapkan agar kelas kita kondusif, mikrofonnya dinyalakan ketika dibutuhkan. Number 4, respect each other. Kita harus respect sesama ya, baik ketika ada temannya yang sedang mengemukakan pendapat atau sedang ibu mungkin sedang berbicara, di turn off kan mikrofonnya. So number 5, be active and cheer up. Ceria ya, coba can I see your smile? Okay, thank you. I know some of us maybe get boring or maybe tired to do this distant learning. Ada yang sudah lelah, udah bosan Bu, ingin segera belajar secara langsung ke sekolah. Yes, kelelahan dalam menuntut ilmu itu ya harus kita jalani. As Imam Syafi'i said that bila kamu tidak tahan akan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan akan perihnya kebodohan. Belajar itu membuat kita lebih tenang. Banyak ketakutan dari ketidaktahuan itu. Insya Allah lelahnya hari ini karena belajar, akan kita petik kenikmatannya di hari esok. In the previous meeting, we have already learned about the structure and language feature of procedure text in the form of recipe. So today, you can see the visual. We are going to learn about another type of procedure. It is called manual. Have you ever heard the word manual? Pernah dengar nggak kata manual itu? Jana, dengar itu apa sih? Yang dikerjakan dengan tangan secara manual. Oke, I think ya bisa jadi ya. Tapi akan sedikit berbeda dengan manual yang akan kita pelajari pada hari ini. So, before we are going further, this is our learning objective, activities and the assessment. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan prosedur teks. Sebenarnya ini sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. And the next is analyze atau membandingkan 2 atau lebih contoh prosedur teks yang in the previous meeting we learn about recipe, and today we are going to learn about manual. So nanti akan ada group work untuk membandingkan apa bedanya manual dan recipe, and then kita akan menyusun teks prosedur teks tulis yang sederhana juga. Nah, this is ini yang menarik. Nanti kalian di akhir pertemuan ini akan mendemonstrasikan teks prosedur secara lisan. Nah, ini penilaiannya ada tes tulis, lisan, penugasan, dan produk. Oke, let's start. Mari kita mulai. Why do we learn procedure text? Kenapa ya kita belajar prosedur text? Ada yang tahu? Oke. Ibu deskripsikan. Misalnya ya, nah di sini ada manual.
Manual itu adalah step by step guide, jadi langkah-langkah petunjuk to tell the reader or the audience how to do something. Have you ever been in a clueless position to use something, then your friends told you how to use it? Kamu pernah nggak di posisi kamu tidak bisa mengoperasikan sesuatu, lalu datang orang memberitahukan bagaimana cara mengoperasikan sesuatu itu? What do you feel? Apa yang kalian rasakan ketika ada orang yang memberitahu kita apa yang kita tidak tahu? Senang nggak? Senang, Bu. Ya, senang. Nah, jadi and then informing people how to do something, is it useful? Bermanfaat nggak kira-kira? Ketika ada orang ngasih tahu kita hal yang kita tidak ketahui, bagi kita itu bermanfaat nggak? Bermanfaat. Ya, jadi learning procedure text in order to get the best result always. Ternyata learning procedure text juga yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu terhadap orang lain itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Artinya kita menolong orang. In line with our prophet said that khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sejalan dengan apa yang Rasulullah telah sampaikan bahwa the best human being are those who useful for others. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Tadi yang udah isi attendance list, ada ngeliat kan ada pertanyaan ini? Sudah diisi semua? I just wanna check your answer. Identify the generic structure and the language feature of the text. Okay, number one, can I have Puji to answer the question? Or maybe, Puji. Number one, apa isinya? How to make a goal. Okay, good. Number two, once, Amel please. Number two. Oh, Amel, turn on your microphone. Ingredient, Bu. Oh, ingredient, good. Good job. Number five, masih ingat? Number five. This is imperative sentence. Okay, good. Nah, ini yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya dan masih berhubungan dengan pertemuannya sekarang. Do you still remember the first time we learned through Google Classroom? What do you feel? Difficult. Susah kan? Ada happy? Harusnya happy dong. Kan awal-awal tuh kayaknya happy, curious, kamu masih penasaran. Difficult, apa yang membuat susah? Ibu juga sadar dan ingat awal-awal dulu kita belajar menggunakan Google Classroom, banyak yang merasa bingung dan merasa banyak yang tidak tahunya, seperti bagaimana cara join-nya, how to join Google Classroom, how to submit the assignment on Google Classroom. Nah, itu semua is related to our material, yaitu how to do something, how to operate something. So before we are going to our main discussion, I want to check your vocabulary. Oke, silakan jodohkan atau pasangkan kata-kata yang ada di kolom warna merah, yaitu kata bahasa Inggrisnya, dan yang ada di kolom warna hijau kata bahasa Indonesianya. Oke, Ibu, ini hanya mengecek ya. Actually, this vocabulary yang ini sudah familiar, khususnya semenjak dunia Android berada di tengah-tengah kita. Submit. What is the answer for submit? Amel? So guys, you can... What? Submit? Bu. Mengumpulkan, menyerahkan. Oke, B. And then choose. Choose. Oh. Memilih. Memilih, Bu. Memilih. And then install. Memasang. Move. Memindahkan.
I can. Sorry. Move. Where is move? Memindahkan F. I can. Gambar. Insert. Informasi seputar. No. Insert. Memasukkan. G. Join. Bergabung. Bergabung. C. Bergabung. Good job. And the last one, please answer together. Open is Membuka. membuka. Yes, good job. Thank you. Give applause. Okay, now I want to show you 2 videos. Then please watch. Setelah videonya selesai, I will ask you what is the video about. This is the video one. Okay. Are you get the point? What is the video about? Videonya tentang apa? Classroom. Tentang classroom. Hanifa, you can turn on your microphone. Tentang classroom. Oke. Is the video easy to follow for someone who is looking for how to join Google Classroom? To answer that question, let's check the next video. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang kedua itu kita lihat video yang kedua dulu. To join Google Classroom by using Android. First, open Play Store and then search Google Classroom. Okay, then click install. Installation is complete. Open Google Classroom application. Click the plus icon on the bottom right. Choose Join Class. Insert the code of the class. Then click Join on the top right. Okay. What are the difference between video 1 and video 2? Siapa yang mau jawab? Okay, please. Want to answer the questions? Amel or Amel, please. What are the difference between video 1 and video 2? Please. Video 1 the visual picture, while video 2 show the visual and voice and also the caption. Oh, good job. Kata Amel, video 1 itu only show the pictures or visual, while video 2 ada captions, ada tadi instructions and etc. So the second questions, between the 2 videos, which one is easier to follow? Who wants to answer? Up your hand. Oh, tidak ada. Alfitri. Hanifa, okay, please, Hanifa. Yes, I see. Video 2, ma'am. Video 2. Yes, please. Because video 2 tell the step review with caption and orally, and also the video interesting.
Awesome, thank you Hanifah. Ya betul. Kayaknya rata-rata karena dua video itu sangat berbeda. Video one tuh benar-benar, the first video itu benar-benar monoton, and pasti hampir semua jawabannya video tuh ya. Karena pasti lebih jelas. Ada oral instruction-nya, ada caption-nya, ada panah-panah itu yang disebut dengan arrows. Nah, this is what we are going to search. Ini adalah yang akan kita selidiki. How to make a good procedure text to inform the audience how to use or do something. Bagaimana membuat prosedur teks yang dapat menginformasikan audiens untuk melakukan sesuatu secara efektif. Artinya ketika ngasih tahu itu, pastikan bahwa yang dikasih tahu itu paham, ya. Nah, so, do you understand the second video? Kamu paham nggak isi dari video kedua itu? Paham? Oke. Okay. If you understand, I want to check your understanding. Nah, please arrange them to the correct step for joining Google Classroom. Oke, okay, the first step, apa langkah pertama? Install Google Classroom. Turn on your microphone. Install Google Classroom, oke, okay, E. And then after E? G. What is open? Okay, and then? Open. B. Okay, B, click. And then after B? Dewi? Choose join. Choose join class. After choose join class? Setelah D? F or A? A. You may insert the code. And then, so F. And the last one is, yang terakhir apa? C. The easiest one. Oke. Jadi seperti ini susunannya ya. Now I want to hear some of you to read this text. Who want to read this text? Siapa yang mau baca? Presentatif aja, perwakilan. Oke, Puji, you are smiling. Kamu senyum, kamu siap untuk membaca. Oke, please, Puji. Read the text. Step by step to join Google Classroom through Android. Install Google Classroom application. Open Google Classroom application. Click the plus icon at the bottom right of the screen. Choose join class. Insert the codes of the class. Click join at the top right of the screen. Done, you have joined. Oh, thank you. Good job. Give applause for Puji. Oke, all of you semuanya akan diminta untuk membaca teks ini. Nanti kalian record. Baca teks ini, record, dan recordnya kirim ke Google Classroom. So, the last one. Okay, do you see the text? Apakah kamu melihat teksnya? Kelihatan nggak teksnya? I want you to analyze the text on the left side and on the right side. Analyze the purpose of the text. Is it different between text 1 and text 2? And then after analyze the purpose or the title, please analyze the structure of the text. Silakan analisis struktur teksnya. Tadi kan di awal kita sudah belajar struktur prosedur teks itu ada berapa? Bla, bla, and bla. And after analyze the structure of the text, please analyze the language features of the text. Silakan analisis unsur-unsur kebahasaannya yang ada di dalam teks. Do you understand? Oke. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup untuk menganalisis. Silakan analisis dulu ya. Finish.
Have you finished? Who wants to answer the purpose of the text number 1? Untuk tujuan teks nomor 1 kira-kira teksnya tentang apa? The text 1 yang ada gambar mango juice-nya. Recipe. Recipe. And number 2? Manual. The question is the purpose of the text. Tujuan dari teks itu kira-kira. Oke, sorry, I just. Oke, teks number 1 ini kira-kira tujuannya mau ngapain sih? Tujuan dari yang nulis teks ini agar pembaca apa? Membuat sesuatu. Oh yes, good. Jadi the purpose of the text number 1 is tell. Karena itu jeung ayah. How to make and sorry. So the text number 2 tujuannya apa? Tadi teks nomor 2 itu tentang apa? Melakukan sesuatu. Yes, number 2. Join Google Classroom. Yes, tell how to use something. Melakukan sesuatu ya. Sesuatunya apa? Yaitu joining Google Classroom. So, the structure of the text. Nomor 1, goalnya ada nggak? Teks 1? Ada. Material and tool-nya ada nggak? Ada. And the step? Ada tata caranya? Ada. And then the second text, text number 2, goalnya ada? Ada. Ada ingredient atau materialnya? Ada. No, oke. Stepnya? Ada. Oke. So, the language features. Apakah teks 1 dan teks 2 memakai present tense? Pakai. Semuanya? Action verb? Masih ingat action verb? Apakah teks 1 dan teks 2 pakai action verb? Pakai. Imperative sentence? Of course ya, udah kelihatan banget. Pakai ya? Pakai kan? Pakai. So, adverb of sequence? Text 1 and text 2? Do you know adverb of sequence? Yang kemarin kita sudah pelajari? Nomor 1 ada nggak adverb of sequence-nya? Enggak. No, enggak. While number 2, the second text, di teks yang kedua ada nggak adverb of sequence-nya? No. Ada. Teks 2 ada. Oke, good. Ini ya, ada first. Then, then after that. Oke. So, jadi untuk struktur kebahasaan ada ya. Kenapa ya teks 1 nggak pakai adverb of sequence? Karena dia sudah jelas. Ada urutannya. Nih, 1, 2, 3, 4. While the second text dia nggak ada number 1, number 2. Jadi we need to add the adverb of sequence. Okay. Do you see the text? So I want to ask you, what is the best title for the instructions below? Kira-kira kalau instruksinya seperti ini, judul teksnya apa ya? Open Google Classroom, click the class, then choose classwork.
Click the assignment. View the assignment. The form. What? Mengumpulkan tugas. Mengumpulkan tugas. Mengumpulkan in English. Apa tadi kita sudah belajar? Mengumpulkan bahasa Inggrisnya apa? Submit. So, jadi kalau cara mengumpulkan tugas bahasa Inggrisnya apa? How to submit assignment. Okay, good. Not assignment, assignment. Okay, repeat after me. Assignment. Assignment. Okay, good job. Okay, the time's about to over. Waktunya sudah mau habis. Okay, before we close our meeting today, any question? Ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjut dulu ke penugasan? Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke penugasan. This is your work. Work in pair. Silahkan berpasang-pasangan, jadi berdua-berdua. Karena lagi learning to belajar jarak jauh ini akan rada susah kalau grupnya banyak, jadi silakan berdua-berdua. Create a simple procedure text about the use of online learning application. Silakan kalian berpasangan projectnya atau produk yang harus dikumpulkan atau yang tugas yang diminta. Kalian membuat simple procedure text about the use of online learning application. Tentang pembelajaran online. Nah, ini ada contoh topiknya. Pokoknya yang kamu tahu ya. Jadi yang kamu sudah mengalami itu. Misalnya how to join Zoom meeting through Android or how to submit the assignment. Nah, pertama kalian write down. Jadi pertama kalian membuat versi tertulisnya dari prosedur teksnya. And then nanti dikembangkan. Lalu kamu demonstrasikan ke dalam oral version, ke versi ininya ya, speakingnya. Seperti yang di video 2 tadi. Oke, do you understand? Yes, ma'am. Oke, good job. Any question? Ada yang ingin ditanyakan? Terkait materi atau terkait penugasannya? What? Oke, Jana, please. Kalau sendiri actually sebenarnya disuruh berpasang-pasangan itu adalah challenge, tantangan untuk kalian, karena kadang bekerja sendiri itu lebih mudah untuk beberapa orang. Diusahakan berdua dulu cari, karena memang kelas ini ganjil ya, mungkin nanti ada satu orang yang nggak kebagian pasangan, atau mungkin boleh sendiri, tapi diusahakan untuk berdua ya, karena ibu ingin melatih kalian untuk berkolaborasi ya, karena ya kita di masyarakat nggak mungkin juga kan hidup sendiri, kita belajar berkolaborasi, membuat karya, belajar. Oke? Gitu ya Jana. Okay. Please try find the partner, silakan usahakan cari dulu partnernya. Oke, clear ya semuanya? Oke, kalau clear, let's we conclude our meeting today. Mari kita simpulkan bersama-sama apa saja sih yang kita dapatkan di pertemuan ini. Let's we conclude. What is the function of the procedure text? Apa sih fungsi dari procedure text? Tadi kan kita sudah bahas. Ada yang ingin menjawab? Jana, please. Procedure text itu untuk membuat atau melakukan sesuatu, memberitahu. Memberitahu tentang tata cara membuat atau melakukan sesuatu. Good. And then, what are the components of procedure text? What is the structures of procedure text? Ada yang menjawab? Struktur procedure text itu apa aja? Raise your hand. Rahma, Bu. Rahma, please, Rahma. Silakan. Strukturnya ada apa aja, Rahma? Goal, and then? Ingredients dan steps. Goal, ingredients, and step. Okay, good job, Rahma. Okay, number 3. There are several kinds of procedure text. Akan ada
prosedur teks itu ada macam-macamnya. Apa aja macam-macamnya? The easiest one. Apa ini? Recipe and manual. Oke, manual, not manual. Ya, kalau manual benar kata Jana, hal-hal yang dilakukan secara tidak otomatis. Manual. Oke, good. Oke, the last questions. Ini sangat penting. What need to be considered in making procedure text in the form of video tutorial? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam membuat prosedur teks yang berbentuk video tutorial? Tadi yang kita lihat di video kedua. Apa aja? Harus ada apa aja? Caption. And then? Suara. Oke, audio ya. Oh ya, instruksi ya, oral instruction. Starting the title. Oh ya, title, not title. Title. Okay. Yes, this is very important. Kamu kalau buat prosedur teks tanpa title orang bingung. Ya. Jadi benar kata Puji, harus menyertakan judulnya apa. And the last one, tadi kamu lihat ada apa namanya? Petunjuk-petunjuk. Itu sangat membantu ya. Okay. Using arrow. Okay, that's yang sudah kita pelajari hari ini. Nah ya, konklusinya ini tadi yang sudah kalian simpulkan, yang sudah kita simpulkan bareng-bareng. Procedure text is a text that tell the reader how to make something or how to do something in order to make people know how to do something properly, so they can get the best result and the best way to avoid an accident, damage, or unnecessary waste. So the kind of procedure text dua itu yang dipelajari di SMP. Mungkin nanti di SMA kamu akan belajar another types, recipe and manual. Okay, before we close our meeting today, I want you to reflect our meeting today. Oke, silakan isi link yang sudah Ibu kirim di chat untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Wow, thank you. Libur ya. Oh iya. Wow, Ibu senang banyak yang sudah paham. Oh, the second question-nya answer juga. The second questions. Okay, thank you for your reflections. Don't forget, check your Google Classroom. So don't hesitate to ask me through group WA or Google Classroom comment. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk tanyakan ke Ibu. Baik melalui grup WhatsApp atau di kolom komentar Google Classroom-nya. Before we close our meeting today, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Stay safe, keep healthy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you.